کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا۔ یہ معیار نہیں چنگا کھا لیا چنگا پہن لیا، یہ کوئی معیار نہیں، معیار کسی اور چیز کا نام ہے۔ ویکھو کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ اے دنیا میلا کوئی دم دا، چھڈ گلاں سب تکرار دیاں، جے رب نو راضی کرنا ہے کر گلاں رب دے یار دیاں، اللہ دے حبیب نال پیار کیا چھڈو، اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال پیار ہونا۔ سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا۔ او کی زندگی جو سنواری نہ جاوے، او قادی دوا جے بیماری نہ جاوے۔ حاجی صاحب سنتے پہ او قادی دوا جے بیماری نہ جاوے، او قادی دوا جے بیماری نہ جاوے، پراں پھوک چھڈ ایسی دولت نیازی جڑی یار دینا تو واری نہ جاوے، او سب کچھ سونے تو نثار چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال۔ اج جدوں ماٹھا پڑھ دے نا ادھر دا پیار ہونا نا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اللہ دے حبیب نال
प्यार होना। ये जी महफिल का इनकाद होया ना अज, ये कले अता जुलानी साहब नहीं दे, ये भी शामिल ने, मैं भी शामिल हाँ, तुसी भी शामिल हो। अच्छा मैं एक दुआ करना, जेड़े तेरे नाम दिया महफिलां सजाव दे, जेड़े तेरे नाम दिया महफिलां सजाव दे, उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा, उन्हां बेलियां बेड़ा पार होना। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। चौहान साहब शेर है, हो जान साडे उत्ते अल्लाह इनायतां, हो जान साडे उत्ते अल्लाह इनायतां, हो जान साडे उत्ते अल्लाह इनायतां, के जिउंदे जिउंदे सोने दा दीदार होना चाहिए, जिउंदे जिउंदे सोने दा दीदार होना, जिउंदे जिउंदे सोने दा दीदार होना। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना, अल्लाह दे हबीब नाल कर जिक्र मदीने वाले दा, एदे च भलाई तेरी है। कर जिक्र मदीने वाले दा, एदे च भलाई तेरी है। एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार। हजरत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी, हजरत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना सी, के यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिए, यार नाल यार दा मज़ार चाहिदा, यार नाल यार दा मज़ार होना, यार नाल यार दा मज़ार होना। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। तो जो फरमाओ, एक बंदा साद नामी आपका असहाब था, रंग का काला भी था और नकद भी नायाब था। आ गया दरियाए रहमत एक दिन यूं जोश में, साद को बैठे बिठाए ले लिया आगोश में। साद के अरमान देखो आज बर आने लगे, रहमतल आलमी यूं उसको फरमाने लगे। साद मियाँ तूने शादी अपनी की है या नहीं? साद बोला या नबी मुझको कोई देता नहीं।
کیونکہ ایک رنگت میری کالی ایک میں نادار ہوں پر فخر اتنا ہے غلام سید ابرار ہوں فخر اتنا ہے غلام سید ابرار ہوں ایک لڑکی میرے چچا جی کی ہے ماہ جبیں پر مجھ سے کالے رنگ والے کو تو وہ دیتا نہیں ہنس کے فرمایا نبی نے جا عقد تیرا کر دیا اپنے چچا کو ہماری طرف سے جا کر بتا آپ کا فرمان سن یوں سعد نے پرواز کی اپنے چچا جی کے گھر میں جا کے یہ آواز دی سن کے اس آواز کو فوراً وہ باہر آ گیا سعد کی سن گفتگو دل میں بہت گھبرا گیا کہنے لگا ایک رنگت اس کی کالی ایک ہے بالکل غریب میری لڑکی کے خدا نے لکھ دیے کیسے نصیب باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں چلا پڑی بولی ابا تو نے کیسی یہ غضب کی بات کی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے پر بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے او اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب انج دا پیار ہونا چاہیدا اللہ دے ایک شعر منقبضہ آ گیا بھائی کہ دم دم خیر منگے جیڑا تیرے دم دی دم دم خیر منگے جیڑا تیرے دم دی او دنیا تے ایسا بھی کوئی یار ہونا دنیا تے ایسا بھی کوئی یار ہونا لو جی ایڑا شعر پڑھن لگا میں یہ ساری نعت دی جان ہے یہ وکری گال ہے کہ تو سبحان اللہ نہیں کہنا میں پہلوں ہی کہہ چڑھا سبحان اللہ شعر بڑا پورے اس نعت دی جان ہے دیکھو یاد کرو جڑے ویلے اپنے غلامانو یا رسول اللہ تسی یاد کرو جڑے ویلے اپنے غلامانو اے ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا ساڈا بھی غلاماں چ شمار
لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اس ویلے سونے دا دیدار اللہ دے حبیب نال اچھا انج بھی ہو سکتا ہے کہ لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری اکھاں اگے سونے دا دربار ہونا چاہیے اکھاں اگے سونے دا دربار لو جی میرا ٹائم تو ہو گیا ختم شاہ صاحب واسطے میں صرف 4 شعر اردو دے پڑھنے نے میں محبت نال پھر درود پاک پڑھ لوں جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں وہ بھی محفل میں اور ان سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں آپ کا یہاں مل بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سرکار سے لو لگا کر بیٹھے ہیں دیکھیں ان سے جو لوگ لگائے بیٹھے ہیں بخت اپنے جگائے 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 بیٹھے ہیں اور یہ شعر حاصل نات شعر ہے کہ ہم نہ اٹھیں گے آپ کی نظر ہے ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے
ہیں ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. آسان لفظوں میں ترجمہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں ہم کسی کے بٹھائے اے نیازی نبی کی یادوں سے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دل مدینہ